କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସମୟ। କୋଉ ସମୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରିବେ? 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଳନ କରିବେ। এই দুঃখ ভোগ সময়ে ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ, ଦାଢି କାଟିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କରିବେ। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉ, ବାହାଘର ହେଉ, ଏମିତି କେତେଟା ଶୁଭ କାମ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ? କରିବେ। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନେମା ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ ପିଇବେ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଭେଟି ଦେଲେ ବୋଟଲରେ ଯଦି ସଲପ ଥିବ, କଣ ଧରିଛ ଭାଇ ବୋଲେ ତୋରାନୀ ବୋଲବେ। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ କଣ କରିବେ? ସେ ତୋରାନୀ ନାହିଁ, ସଲପ ମିଶା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, এই ଯୋଉ 40 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି, ସିଗାରେଟ ପିଉନାହାନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ କଥା କି ଖରାପ କଥା? ଭଲ ବିଷୟ ଏଟା। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଉପବାସ କରୁ କରୁ এই ପାପ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ରିଜରେକ୍ସନ ଡେ ବା ବିଜୟୀର ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇବାର ଅଛି, ସେମିତି ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସରିଗଲା, ଆମ ଟିକେ କାଟି ଖାଇଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ଟିକେ ଏମିତି ଛି ହେଇ ମୁକ୍ତି ହେଲା ବୋଲିଲା ପରି ହେଇକିନା ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଗିଲାସ ଧରବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଏ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିକିନା ଆମର ଲାଭ କଣ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର? এই ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମେ କେମିତି କରିବା କଥା ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣବା ଯେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ କହେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ କି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡିଆ ବାଇବଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଓଡିଆ ଭଲରେ ପଢି ପାରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 5 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପାଳି ଧରିବେ କି ମୋ ସହିତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ? ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପସନ୍ଦର ବିଷୟ କୋଉଟା କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବେ? ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଖୋଜ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେବେ, କଣ କଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେବେ, କଣ କଲେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରର ମନକୁ ଯିବି, କଣ କଲେ ଗାଁ ଲୋକର ମନକୁ ଯିବି, ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ କହେ? ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ବାଇବଲ କଣ କହେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ବୋଲେ ଖୋଜବା, ନାଇଁ କି? ବାଇଗଣ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗାକ ପଠେଇବା, ସେ ବଢିଆ ବାଇଗଣ କିଣି ଆଣିବେ। ଯୋଉଟା ବେଶୀ କଣା ଥିବ, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ପୋକ ଥିବେ, ସେଇଟା ସେ ଆଣିବେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଟମାଟୋ କିଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ଆମେ ବାଛିବୁ? ଯୋଉଟା ମିଶା ପକାଇଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ 250 କେଜି ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ବାଛୁଥିଲୁ? ଟିକେ ସତ କଥା କୁହ। ବାଛା ବୁଛି ନାଇଁ, ଟମାଟୋ ପକାଇଦିଅ ବୋଲି ଧରି ଆଇବୁ, ବାଛିବୁ ଆମେ କୋଉଟା ନେଲେ ଭଲ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମିତି ଆକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ କୋଉଟା, এই ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପସନ୍ଦର ବିଷୟ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ? এই 40 ଦିନ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିବେ। କେତେ ଦିନ? 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିବେ। କରିବା କଥା କି ନାହିଁ?
এটা ভালো বিষয় কি খারাপ বিষয়? দুঃখ ভোগ সরলা পরে আর উপবাস নাই, প্রার্থনা নাই, কিছু নাই, এটা প্রভু পছন্দ করবে কি? এই দুঃখ ভোগ সময় অনেক লোক মদ ছাড়িদেবে। মদ ছাড়বাটা বহুত ভালো বিষয় কি নাই? কিন্তু দুঃখ ভোগ সরিগলা পরে, পুনরুত্থান সরিগলা পরে আউরি থরে মদ পিবাটা এটা কু বাটে কু হিসাবে প্রভুঙ্কর খুশির বিষয় ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେଇଟା ତୁମେ କଣ କର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତୁମେ ଏଟାକୁ ଟିକେ କଣ କର, ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ତୁମେ ବୁଝ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରବା? ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋଭାବ ଆଉ ହୃଦୟ ଏ ବାଇବଲରେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। টিভি লগাইলে মুখ ভুলাই দেবার, পুনি দুঃখ ভোগ সময় টিভি লাগলা মানে মুখ ভুলাই দেবা। পুনরুত্থান সরলা পরে রিপিট কর। মুই ওটা দেখি নাই, ফার্স্ট দেখবা পাই চাহুছি, রিপিট কর। ভাউজ অনুপমা কেতেবেলে দেউছি? সন্ধ্যা 7টা অধে। শীঘ্র রাঁধবি আজ শীঘ্র রাঁধবি। প্রার্থনা কেতটা বেলে অছি ভাউজ? পচারব নাই। ଏ ଆମ ଡାଲାମୁଣ୍ଡି ଭଉଣୀ, ଏ ଡାଲାମୁଣ୍ଡି ଭଉଣୀ ପଚାରବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେଟାରେ ଅଛି? 7ଟାରେ। 7ଟାରେ ହେଲେ 6ଟା ଅଧେରେ ରାନ୍ଧବାକେ ଆରାମ କଲେ ହେବ କାଏ ବୋଲୁ ବୋଲୁ 7 ପୁଡ଼ିଯିବ। ଆରି ଗୋଟେ ଥର ବସାଇଲା ବେଳକୁ 7ଟା ଅଧେ। ସିରିଏଲ ଅଛି ବୋଲେ ଆଗରେ। ଏନାର ଦିନେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରେ ରାନ୍ଧିଥିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ କି ନାଟ ଦେଖିବାକୁ? ନାଟକ ମାନ୍ଦା କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଯା ହଉ ନହେଲେ ଘରେ ଥାଇକିନା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ତ ଯିବେ ନାଇଁ, ଗଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରେ ଥାଇକିନା ରାଜା ବାହାରିଲା କାହିଁକି, ଏବେ ବାଘ ବାହାରିଲା ସମୟ ହେଲା କାହିଁକି, ବାଜା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଉଛି। ବାଘ ବାହାରିଲା ଘରେ ନାଟ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏ ଭିତରେ ନାଟ ହଉଥିବ, ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଘଟଣା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଘଟଣା। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ମୁଇଁ ଶିବରାତ ଦେଖି ଗଲା ବେଲେ ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲି। 6ଟା ବେଲେ ଖାଇଦେବାର ଆଗରେ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋର 6ଟା ବେଲେ ଖାଇଦେଇ ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଫାୟାର ରେଡି। କାହିଁକି? ସାଇକେଲ ଟାୟାର ବୋଲଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଚଲାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଚଲାଇବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ମାନେ ନହେଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଲମ୍ବା ବାଡିରେ ଧରି ଆସରେ ମୋର ପାଖରେ ଗଦା ଟାୟାର ଅଛି ବୋଲିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଢେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ କୋଉ ବାଟେ ଆମର ଉଦ୍యోଗ ଥିଲା। ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଶିଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥିଲେ ନାଟ ବଟାର ହେଡୁ କେ ହେଇଥାନ୍ତେ? କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏ ନାଟ ବଟାର ହେଡୁ କେ ହେଇଥାନ୍ତେ? ଆମେ ସେଠି ଯାଇକିନା ସେମାନେ ନାଟରେ ନାଚଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟାଟସ ମାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏବାଟେ ନାଟ ବାହାରିକିନା ସେମାନେ ନାଚୁଥିବେ, ଏମାନେ ପୁରା ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ଚଢିକିନା ସେ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁକେ ଯାଇକରି ସେ ଲେଖିକିନା ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାନ ଦେଇ ଆଇବେ କି ନାଇଁ, ଦେଇକିନା ଆସିକିନା ମଲକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପ କହିଲି ନା, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଟ ହେଉଛି, ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବୋଲେ ଛାତିରେ ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଫୁଟୁଛି? ଭୁକେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରି, ଏତେ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ବୋଲା ପରି ହେଇକିନା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେ 40 ଦିନ ଆଗ ପବିତ୍ର ରହିବା ତାହା ନୁହେଁ, 40 ଦିନ ଆଗ ପାପକୁ ନାହିଁ ବୋଲବା ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ସେଟା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କର, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାର, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଚାଲୁଛ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢେଇ ଆଗକୁ ନେବି। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ 2 Corinthians 4 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 Corinthians 4 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲେ କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ,
साधु पाउल करंतीय मंडली को लेखि से कहउछंती आम्भे माने सर्वदा कोंतु सर्वदा 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 माने कोन सबु बेले 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 नहीं ए 40 दिन नहीं सबु बेले आम्भे माने सबु बेले शरीर रे यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग को कोन करूछु आमे अनुभव करूछु 40 दिन जदि आमे तांकर मृत्यु भोग को अनुभव करबा सेटा प्रभु खुशी हेबे ना सबु बेले अनुभव करबाटा खुशी हेबे सबु बेले आमे यीशु ख्रीष्टंकर से क्रूसर मृत्यु को आमे स्मरण करूछु कि नहीं केते जण प्रभु भोज अंशी होउछंती प्रभु भोज अंशी के होउछु देखंतु आमे प्रभु भोज सहित प्रभु को मेद सहित आमे कोन करूछु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से मृत्यु भोगर से दुख वेदना को आमे कोन करूछु स्मरण करूछु मु कहबा पाई चाहे आपण 40 दिन पालन करी अन्य समय जदि आपण भूली जाउचंती आपण प्रभु को भूली जाउचंती आपण तांकर वाक्य को अणदेखा करूचंती दुख भोग सेटा नहीं दुख भोग कौन प्रतिदिन आमे ख्रीष्टन को निमंते तांकर से दुख भोग को आमे स्मरण करिबा प्रतिदिन आमे से सब विषय को आमे कौन करिबा मने रखिबा प्रभुंकर गौरव हो एटा को दुख भोग बोली बाइबल कहे आमे एई प्रकार आमे दुख भोग पालन करिबा आवश्यक होइछि जदि आपण माने पढिबे लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय आमे केउ विषय निमंते दुख भोग करिबा हमर दुख भोग केमिति आमे पालन करिबार अछि सेटा बाइबल हमकु सिखाए लूक 23 अध्याय बाहर करंतु तेईस अध्याय तार 26 पदरु पढ़िबा से माने ताहाको घेनि जीवा समय रे पलिग्रामरु आसीथिबा सिमोन नामक जणे कुरेनिया लोकंकु धरि यीशुଙ୍କ पछे पछे क्रूस बहिबा निमंते तांको कांधरे ता थोइले हां इठी कोन बोल लिखा जाउते से माने बोल के शत्रु माने हैला ताहाको घेनि जीवा समय रे काहाको यीशुଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିକିନା କୃଷ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇକିନା ସେ ନଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିମୋନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁଇ କଣ କର ଏଇ କୃଷକୁ ବହିକିନା ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା ମୋର ତ କୃଷରେ ମରବାର ନାହିଁ ନା ମୁଇଁ କାହିଁକି ସେଟା ବହିବି ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି से मना करना ठीक अच्छी यीशु को लगी मुई कौन करबी मुई किछि दूर बही किना प्रभुंकर गौरव हो आज जो माने आज आमे प्रभु रे अच्छु प्रभुंकर से क्रूस को आमे मध्य हमकु मध्य कौन करा जाइछि रखा जाइछि ए क्रूस बोली कहले कौन निंदा तालना से टिके बही किना आनले एबे आकु टिके आउरी जीवार अछि सेटा हम बही किना जाउछु अभाव एटा गोटे क्रूस बहिला परी अभाव समय रे आमे कार लोन फोन करी आमे आनुनु कार आमे चोरी खाउनु आमे से क्रूस को बहुत रोग आसुची रोग आसले को गुड़िया पाखु आमे जाउनु को मेडिसिन ऊपर आमे भरोसा रखुनु को दिशारी पाके आमे जाउनु ए क्रूस को बही किना आमे अछु आगु को आमे जाउछु प्रभुंकर गौरव हो प्रिय भाई भणी माने लेखा जाउची जे कोन करा गला से सिमोन नामक व्यक्ति को कंधरे से क्रूस को थई दिया गला तापरे 27 पद लेखा गला पुणी लोक मानकर और ताहांक निमंते बक्याघात करी विलाप करुथिबा स्त्री लोक मानकर महाजनता ताहांकर पश्चात गमन करुथिले बहुत स्त्री लोक माने कौन करुथिले यीशु को जतबे शत्रु माने धरले सेही समय रे महाजनता बोले ठीक है चेतना है कि ना कहंतु महाजनता बोले कौन बहुत लोग गणी हेबो नाही बहुत स्त्री लोक माने यीशु को पछरे जाउछन काहे कि जाउछंती
ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଏବେ କଣ କରିବେ? କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାହାର ତ ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ତ ସେ ରୁଟି ମାଛ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଥିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। କେତେ କଣ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ଆଗା କି ନାହିଁ? ଯିବେ। ମାତ୍ର ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଛାତିରେ ମାରି ହେଇକିନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ କଲ, ତୁମେ ଆସିକିନା ମୋର ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇଲ, ତୁମେ ମୋର ଭୂତ ଛଡାଇଲ, ମୋର ମଦ ଛଡାଇଲ, ଚୋରି କାମ ଛଡାଇଲ, ସବୁ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ? କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲାଇ ଦେବେ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ, ତୁମକୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିବେ, ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନେ ଛାତିରେ ପିଟି ହେଇ କାନ୍ଦୁ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି 28 ପଦରେ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କେମିତି କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ, ସରିଗଲେ, ବିଲି ଗଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର କି? ବିଲି ଗଲେ, ସେ ବିଲି ଚୁନା ହେଇଗଲେ? ନାଇଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଜି ସେ କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କର? ନିଜର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କର। ନିଜର ପାଇଁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର? ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ମଜାକ କଲା କି ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିଛ? ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସିନେମା ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ସେମାନେ ଜାଣି ହେବ କି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ, ଆମେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରିଲେଟେଡ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜଡିତ ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ମଜାକ କଲା, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ମଜାକ କଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଲୋକ ରାଗିଗଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ କିଏ ଅପମାନ କରୁ, କିଏ ଏମିତି କରୁ ବୋଲି ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିକିନା ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁକୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଅପମାନ କରିପାରିବେନି। ଏତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର ଲୋକ ଅପମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି? ନିନ୍ଦିତ ହଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ନାହିଁ, ଆମର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପାଇଁ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅବାଟରେ ଅଛି, ମୋର ଦେଇ ତୁମର ନାମ ଅପମାନିତ ନ ହେଉ, ମୋର ଦେଇ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପମାନିତ ନ ହେଉ। ନିଜର ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦବୁ? ସେ ଜାଇରସର ପରିବାରରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମରଲା ପରେ? ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମରିଥିଲେ କି ଆମର ପିଲାଟୁ କି? ଆମର ପିଲାଟୁ ତ ମରବେ ନାହିଁ, କୃଷକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦବୁ ବୋଲି ଆଙ୍କର ବୁଝୁ। ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ବାଜା ବାଜାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପାଟିରେ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତୁମର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ତୁମର ବୋହୂ ବୁଆରୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ସେଇଟା ନ କାନ୍ଦି ଦାଢି ବାଲ ଛାଡି ଦେଇ ଯୀଶୁ ମରି ଯିବେ, କେବେ ମରବେ?
शुक्रवार दिन के गुड फ्राइडे दिन के मरी जीवे एटा कांदबा कहले कि प्रभु कु विजाति लोक पुणी हालेलुया शब्द को नहीं मजाक उड़ाइले प्रभुଙ୍କର ना अपमान हेबो मात्र ए राली करू माने गिलास धरले प्रभु ना अपमान हेउ नहीं कि हाँ एबे थाना रे केत लोक नोटिस आसला आमर भी पासबुक नहीं जायछि से लोक मोर नोटिस आसी नहीं ए बापा बोली सांगे सांगे गोलु हम सांगे सांगे सिलेंडर मुई कहली मोर ना अपमान हेले मुई के प्रभुଙ୍କର ना जेमति अपमान दुख आमर सेटा आमर दुख भोग सेमति रहिबार अछि आमर पुओ झियो अबाट को गले दुख लागू नहीं नहीं कि जीशु को क्रूसर चढ़ाइले दुख भोग पालन करवाटा आज ख्रिस्टियान समाज बहुत मिस कर किंतु आमे जानवा मोर एतकी अनुरोध आपण मानकू आपण जदि दुख भोग समय जेतकी कांदुचंती निजर पाई टिके कांदो प्रभु मोर प्रार्थना जीवन ठीक हो प्रभु मुई लुचि लुचि जो काम गुड़ी को भूल भटका करूची सेटा ठीक हो प्रभु मोर पुओ झियो माने अबाटरे न जानतु प्रभु मोर पुओ झियो मोर कथा मानतु एटा पई दुख भोग कर एटा पई टिके कांदो बोले बहुत काम दे प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभु आम को प्रचुर आशीर्वाद करंतु आपण माने पढ़िबे कि गोटे वाक्य 2 कोरिन्थियो 7 अध्याय 2 कोरिन्थियो 7 अध्याय 2 कोरिन्थियो 7 अध्याय 2 कोरिन्थियो 7 अध्याय 10 पद मु पढुछि कारण ईश्वर को इच्छा अनुसार जो दुख ताहा परित्राण निमंते एपरी मन परिवर्तन जन्माए जहा सकाशे अनुताप करने को पड़े ना मात्र सांसारिक दुख मृत्यु जन्माए गोटे है आत्मिक दुख आउरी गोटे है सांसारिक दुख कौन मोर घर टिके हेई पारु ना एटा सांसारिक दुख आत्मिक दुख कौन चर्च गोटे मुई बांधी पारु ना एते वर्ष है चर्च गोटे हेई पारु लोक बहुत बढ़ले जगह हो ना मात्र चर्च प्रभु तुम्हें गोटे दियो एटा आत्मिक दुख सांसारिक दुख कौन लोक माने आज बहुत एनी टाइम दुख सकाळे उठले दुख खारा बेले घरे बसले दुख राति रे रहिले मिसा कहीं तांकर सुना अच्छी आमको एटा हूँ सांसारिक दुख तांकर घर उपरे आरी बांधले आमर ना तार गाड़ी भल रे चलुची मोर गाड़ी ऑयल लीक होउची चर्च इटा पुड़ी पड़वाटा बाकी अच्छी वर्षा झड़ झड़ आसुची कौन करले सेटा पुड़बो एटा पई दुख नाही आमर केमती से इटा आइबो एटा पई आमर दुख नाही आमर दुख कौन आज केते जोगली गोटे भी बासिंगर बुची नांदी बोली आमर दुख हां लेंग लेंग गुलाटी बुलुची लोग गोटे भी हाथ मार नांद तेल सरी जीव बुलबो तुम दुख टिके बदला हो दुख करवाला हम सिखवा हम हां प्रभुଙ୍କର गौरव हो ए सांसारिक दुख मृत्यु जन्म हो मात्र आत्मिक दुख कौन करब प्रभु एमती गोटे गोटे दुख देवे से लोक को फास्टिंग करवा दरकार नहीं एमती गोटे गोटे समस्या पकाइबे से लोक फास्टिंग करवा दरकार नहीं आंटू मारे अनुताप करवा दरकार नहीं बाइबल पूरा पढ़वा दरकार नहीं गोटकी दुख से बदल प्रेज द लॉर्ड एमती दुख आसु की के बदली ना आसु की केजन कहू ना न आसु कहीं न आसु एमान दुख पसंद नहीं प्रभु देवा दुख आशीर्वाद भाई आशीर्वाद राम भाई को बेकार बेकार केते थर चोरी खाई खाई गले गले कि नहीं लास्ट टाइम जो जाइतिले खाली लोकर चंडी कातारे जाइतिले चंडी कातारे मिसा जाई हेबो विभिन्न समस्या हेबो हमें रेडी थिबा हैला हां ए जोसेफ की भूल थिला जे किछि नाही गले आका आउरी आमे भूल करि देई कि ना जोसेफ तो गले ना मुमी तो सेमिति किछि भूल नाही गली बोल सेटा अलगा
সেটা প্রভু জানিছেন ভলরে ধইবে। হ্যাঁ ভুল আছে আমার জীবନରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ପାପ ଛାଡ, ଦୟା କରିବେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଆମକୁ ଉଠାଇବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିଦେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଚାଳନା ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ତ କହିବେ, ଆଉ ଜୋସେଫ ତ ସେମିତି ଜେଲ ଗଲେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ତ ଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଚଳିବ। ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚାଇ ହେବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଚାଇ ହେବ, ପାଷ୍ଟରକୁ ଲୁଚାଇବାର ତ ସହଜ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଷ୍ଟର ସେତେ ପଢାପଢି ନାହିଁ ଝୋକି ଦେଇ ହେବ ବୋଲ, କେତେ ଜଣ ଗତିବେ କି ନାହିଁ, ଆରାମ ସେ ଲୁଚାଇ ହେବ ସେଟା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଗଢିଲେ ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ରୋପଣ କଲେ ସେ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଧା କହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ହେବ, ମୋର ଘର ବାନ୍ଧି ନ ହେଲେ କି ମୋର ଚାକିରିରେ ସାଲାରୀ କଟି ଆଇଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଦରମା ଆସିଲା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରି ନାହିଁ, ଦରମା କଟିକିନା ଆସିଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଗଡବଡ ହେଇଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୁଣେ, ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିବାରର କିଛି ଚିତିଳ ହେବାଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାଟା ଆମେ ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। କେତେଟା ମା ବାପା ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କେତେଟା ମା ବାପା ତ ତୁମର ବଡ ପୁଅର ନା କି ନା ବୋଲେ ସେ ବାପା କହିଦିଅ ମୁଁ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ହେମନ୍ତ। ସାମନ୍ତ ହେଲା ବଡ ପୁଅର ନା କି ନା ବୋଲା ହେମନ୍ତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ବଡ ପୁଅର ନା କି ନା ସାନ ପୁଅର ନା କି ନା ବାପାଙ୍କୁ ମିଶା ଜଣା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନା ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ନାଁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପୁରା ନା। ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାର୍ଥନା। କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହାର ପାଟିରୁ ଶୁଣିକି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ନେଇକି ତୁମ ପାଖରେ। ଆଜି ନାଁ ନେବ ନାହିଁ, ସେ ନାଁ ନେଇକିନା କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିବେ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ନାଁ ନେଇ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ବିଳାପ ଆଣିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ବି ଆଣିଛି, ଜିରିମିୟ ଉପରେ ଥିବ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଆଣିଛି। ବିଳାପ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କର, 2 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଜନ୍ତୁ। ହଁ, ମିଳି ନଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମିଳିଲା? ହଁ, ଏବେ ମିଳିଲା। ଓକେ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଲେଖା ଯାଉଛି। 19 ପଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। 19 ପଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି? ଉଠ ନା କମଳ ଗୁଡେ ସେଇଥାଉ, ଏଠି ଉଠ ରାତ୍ରିରେ। ରାତ୍ରି ବେଲେ ମୁଁ ଉଠିବି, ମୁଁ ତ 8ଟା ବେଲେ ଉଠିବାଟା ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଉଠ ରାତ୍ରିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମସ୍ୱର କର। କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମସ୍ୱର କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦିଅ, ତୁମ୍ଭର ବାଳକ ବାଳିକା ଗଣର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଡ଼କର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୁଧାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ କୋଉଟା ପାଇଁ ଉଠିବା କି ନ ଉଠିବା ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠିବାର ଅଛି। ମଜା ରାତି ମତେ ହେଲେ ପରିଶ୍ରା ଲାଗଲେ ସେ ଉଠବି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଖରା ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣିବି ନାହିଁ, ଆରାମ ସେ ଶୋଇବି। ମକେଲେ ନିଜ ବେଶୀ ଭାଉଜ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନ ଦେଖ ତ, ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖ। କେତେ ଜଣ କହୁଥିବେ କି ନାଇଁ, ମତେ ପରିଶ୍ରା ଲାଗଲେ ସେ ଉଠିବି, ରାତି ଟିକେ ଉଠିଥିଲି, ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ କରି ପିଇବାକୁ ଉଠିଥିଲି ବୋଲବେ କେତେ ଜଣ। ଆମର ଆଜ୍ଞା
हाटे जीवार थिला तो 3टा बेले उठली उठी रांधबार कली अरे आमलेट नहले से खाइबे नाइ दे आमलेट करी देली सब एटा मान करबाक मुई शीघ्र उठबी मात्र मोर पुओ लागी प्रार्थना करबाकू झियो लागी प्रार्थना कर एटा कोन भाई उठो बोल लिखा है ठीक है समस्ते पढ़वा मुई 3 गणुची समस्ते आमे पढ़वा हैला 1 2 3 समस्ते पढ़वा उठ रात्रि रे प्रत्येक प्रहर आरंभ रे आत्मस्वर कर प्रभु को सम्मुख रे तुमर हृदय जल परि ढाली दियो तुमर बालक बालिका गणर प्राण रक्षाते ताहांको छामुरे कृतांजलि हुओ से माने प्रत्येक सड़कर मुंडरे क्षुधारे क्लांत हो एटार बुझाई पारछि कि कोटा पे हमर निद न भांगे प्रभु निकट आंठेबा आम रात्रि टिके निद भागु वो झील मान टिके उठवा प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट हमको शिखाइले आमे दुख भोग केमिति करू केमिति आमे दुख भोग करू 40 दिन नहीं 40 दिन दुख भोग कि सर्वदा यीशु क्रूसर मृत्यु को आमे कौन करूछु आमर जीवन रे आमे अनुभव केमिति प्रति मासर प्रथम रविवार आमानकर प्रभु भोज रहउछि जो माने आपण बाप्तिस्म नै नांती आपण को यथा शीघ्र बाप्तिस्म नै प्रभुंकर मेजर अंशी हेबार अछि नहले तो आपण स्वर्गराज अधिकारी हेबे नै आपण को जीवन रे आशीर्वाद आसीबो नै गोटे पुओ जदि पाठ पढ़ुछि पाठ पढ़वार उद्देश्य कोन एक किला सागर रहइबो कि द्वितीय श्रेणी जीवो कि नै तृतीय श्रेणी जीवो कि नै तापरे 10 प्लस 2 पढ़ला परे से जदि डॉक्टर हेबार अछि अंगनवाड़ी जॉइन हेबो कि नै कोनतु कोन करबो से तार प्रोसेस रे से जीवो कि नै से आमर मध्य ख्रिस्टियन जीवन गोटे प्रोसेस अछि पाप स्वीकार करबाटा पाप छाड़बाटा मन परिवर्तन करबाटा बाप्तिस्म नेबाटा प्रभु भोज अंशी हेबाटा अछि कि नै प्रोसेस से प्रोसेस रे गले ही आमे कोन करबो प्रभुंकर सेही महापरित्राणर अंशी आमे हेई परबो आमे तांको राज्यर अधिकारी आमे हेई परबो नले केबे आमे हेई परबो नै जो माने आपण बाप्तिस्म नै नांती सेमान को मु नियंतु बोली इंप्रेस करू नै आपण को बाप्तिस्म नेबा पई केही भी बाध्य करबे नै किंतु जो माने वाक्य शुणुछु जदि यीशु ख्रीष्ट को निजर प्रभु भाव रे आपण ग्रहण करचंती आपण को बाप्तिस्म नेबा पई के अटकाई पारबे नै के जण बाप्तिस्म नेबाटा देखबाक जायतिबे आर बाप्तिस्म नै दिबे नेबे कि नै काहे प्रभु चालना देउचंती नेबा पई इच्छा होची तांको अटकाई पारबे नै के अटकाई पारबे नै नपुसक से रथ शगड़ उपरे बसी आसुथिले कि नहीं जेरूसालेम रे से पूजा करी फेरला बेले शगड़ उपरे बसिकिना जिसाय भाववादी शास्त्र पढ़ी पढ़ी से आसुछन आसला परे फिलिप आत्मा द्वारा चालित होई से रथ उपरे जाई बसले जो वाक्य नपुसक पढ़ुचंती से बुझु ना वाक्य केंती बुझी हेबो वाक्य केमती बुझी हेबो 3 थर पचारले आर गोटे थर पचारले केमती बुझी हेबो बुझाय वाला गोट लोक थिबार अछि कि नै के से बुझी पारु नांती फिलिप गले आर बुझाइले एटा एंती एंती यीशु को विषय लिखा अछि जे आरंभ करी जिसा भाववादी को शास्त्र आरंभ करी यीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार कहला परे नपुसक कहले मुई घरे जा दी नाही ए जो रास्ता साइड जो बंध अछि पानी कोन कर मुई रथ को ठिया करूची मुई एठी आगा बाप्तिस्म नै दिबी वाक्य सुनी रास्ता चली गला बेले बाप्तिस्म नै गल आमर नाइ आमर प्लानिंग हेबो आसंता 3 मास परे बाप्तिस्म प्रोग्राम गोठबो भाई माने किछि चांदा गोटे करो दान फानो टिके दियो डाली दियो चाउल दियो आंकर लागी पूरा धूमधाम भोजी बात करी आमे बाप्तिस्म प्रोग्राम करू मुई बाप्तिस्म नेबी बोल जे कहला रविवार दिन नहीं बुड़ाई कि ना धरिया रविवार दिन नहीं सोमवार है मंगलवार है कि नहीं एबे जार के से ऑटो फोटो नहीं थिबे व्यापार पेपर जाइथिबे बोलो बाप्तिस्म नेबी बोली धाई आला बोल देबार कि नहीं बुड़ाई दे समस्त को फोन करवार भाई बुड़ाई देली बोले कुरूप नाश करी नहीं से बुडले और उठले एला एबे गोटे भाई गोटे नया जीवन गोटे पाइले
आउरी एमती एमती संध्यारे सब काम सारिकिना आस प्रभु भोज प्रोग्राम गोटे प्रेज द लॉर्ड कि नहीं हाँ तारपरे जदि सुविधा होती तार नेक्स्ट बार भोजी हेबो न हेले नहीं नहीं कि ए भोजी यार कौन भोजी इधर आता है नीचे जाता है ए भोजी किती एटा नहीं ए बटे आता है ए गोटे एटा की भोजी इति भोजी बात करवा दो ऊपरे गोटे भोजी आमर पाए रखा जाए सेटा होची सबुठारु बड़ भोजी प्रभु गौरव हो प्रभु आम आशीर्वाद करंतु सेतिपाई आमे गोटे कथा मन रखबा आम दुख भोग केमती कर कौन पाए दुख भोग 40 दिन ए जो गुड फ्राइडे जो सीजन पाए नाही आमर दुख भोग सीजन रे नाही आमर दुख भोग सबु बेले रहि बारु आउरी आमर दुख भोग प्रभुंकर खुशीर कारण केमती हेबो जेते बेले आमे निचर पाए आमे दुख करबा मोर दी अक्षर भाषा द्वारा प्रभुंकर ना अपमान न मुझे आज ये पाप कर देली निजको कष्ट लागू ना लोक माने लोकर भूल को देखी किना सेटा पुणी से मान को कष्ट लगे निजर भूल को मानी निजको बेइज्जत करी प्रभु को समर्पण हेबाटा दुख सेटा होची दुख भोग अरे निजर पुओ पाई झियो पाई कांदबा निजर पाई आमे कांदबा बोले सेटा प्रभु कौन हेबे से सब विषय को प्रभु ग्रहण करबे और खुशी इस्राएल लोक माने जेते बेले लोक मान युद्ध करुथिले सब युद्ध रे से माने जितुथिले कि नहीं केतरा युद्ध हारुथिले मिसा काई हारुथिले मशा पहाड़ ऊपर जाई इस्राएल लोक मानक पई से दुईटा हाथ टेकी से कौन करुथिले जेते बेले हाथ हालिया ही जाउथिला एमती हाथ लुई गले इस्राएल लोक मान हारी जाउथिले आज बहुत स्वामी मान हारुचंदी कहीं स्त्री मानकर हस्त उत्तोलन प्रार्थना भावुचु कौन स्वामी भल ना स्वामी तार बुद्धि सेमती है तार भूल काम सेमती है बोलचु कि समर्पण मध्यस्थ प्रार्थना करबा स्त्री माने ना जदि गोटे स्त्री प्रार्थना जीवन मजबूत थी गोटे स्वामी प्रार्थना जीवन मजबूत थी परस्पर प्रार्थना परस्पर को कौन करब धरी रखिब इटी के प्रार्थना आसी ना बोले आम दायित्व कौन तांको पाई प्रार्थना करिबार हस्त उठाई प्रार्थना करिबार जेते बेला स्त्री मानकर हस्त हालिया हो जीवो हालिया बोले प्रार्थना जीवन शिथिल हो जीवो बोले स्वामी कौन हेबो धीरे धीरे मत पीबार इच्छा लागे धीरे धीरे कुकुड़ा गाली सीट बहुत भल थिला एबे चलछि गाई बोली कि ना टिक अनाइला माने हां स्त्री माने प्रार्थना करबार बंद कले स्वामी आगे जा कथा होतिला मोबाइल घेनी नहीं देतिला सेकंड हैंड ता अरे ना जानला परी फोन करी नहीं देले बोले कथा होतिला काट करबे स्त्री माने जदि ढिला मारबो जागरत स्वामी माने मिसे ढिला मारबो बोले स्त्री माने खाली खाइबे होइबे साई साई बोली न्याय करबे ताकर घर टीवी क्लियर दिसबो स्वामी माने कोति ना परस्पर अवहेला पाई एमिति जीवन रे हेबो आमर काम कौन आमे आमर हाथ जदि हालिया हेबो से दिन हाथ हालिया है से दिन दुई जन कौन कले मशा हाथ तुम्हें धर बोल से जन दुई जन एमती करी धरी मोर हाथ हालिया हेले भी मुझे टेकबी मोर लोग माने जितंतु और हालिया हेले तुम्हें धर से माने जेमती हारबे नहीं प्रिय भाई भौणी माने जेते भारी हेले भी चेष्टा करबा आमे कौन करबा परस्पर निमंत्रण प्रार्थना सेतिपाई आमे कौन ही पारबा आमर स्वामी माने बाहर को गले तार फांदे पड़बे को भूल रास्ता रे जीवे ना केते बेले आमे जेते बेले हस्त उठाई आमर स्वामी लागि आमे मध्यस्थ प्रार्थना प्रभु वाक्य दे आम समस्त को भाव में आशीर्वाद।